Mother Divine is present in every particle of the creation. There's so much beauty in anticipation. The wild, wild aroma of the magnificent Kashphool catkins, swaying in the lush greens, the waves crashing, the lights blinding you, the colorful saris waiting to be adorned, persuading the beauty of its preparation, structuring all nature's creative composition. Amidst all the calm and chaos, Bengal treats this as an emotion. Love and creativity laying out an authentic Alpona. The colors put on the soiled structures ready to be revealed with a majestic view of the goddess. A small suburb of Kolkata, Kumartuli. This is the place where gods are made. The stage is set with calculated alta that embroiders her feet. All the ladies at their best to ornate Ma's idol, Mayer Shaj. And there, art takes over in each and every street. Painting, clicking, dancing, singing. The daughter is set to return to her maternal home, adorning herself in many ways, carrying gifts for her family. The mother Devi is in deep enthusiasm and excitement for her daughter to come home. As the children look forward year after year to go to their grandparents' home, it is time to rejoice. There is so much romanticism hidden in reminiscing Durga Puja, and the pride to host it in this city. As she arrives, hopes arise. Devi walks in with her mukut, ecstatic to see her loved ones. Complementing the soulful Chondi part in the background, submitting oneself in the act automatically. सुधात्वक्षरे द्वितीये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवजननी परा त्वमेव धार्यते सर्वं त्वमेतत् सृज्यते जगत् त्वमेतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सगतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रगतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः अक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी वाणभूषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्वती सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी मधुकैटभविध्वंसी वीराति वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि निशुम्भशुम्भनिर्नाशी त्रैलोक्यशुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि মায়ের আগমনে সবার মঙ্গল হোক। গুরুদেব আপনার আশীর্বাদ সবার উপরে থাকুক, সবার কল্যাণ হোক। Durga Puja is all about invoking the divine energy within to overcome the negative tendencies. With your loves and blessings, we are able to celebrate Durga Puja this year. नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे. And when it comes to Maha Ashtami, the star of the show, this morning is glorious and beyond special. The recitation of Pushpanjali echoes everywhere. In Sanskrit, Pushpo means flowers and Anjali means offerings with folded hands. Putting on their newest and best clothes, this day is the most special. हरे देवी नारायणी नमोस्तुते. संतन प्रतिपाला नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी अन्नपूर्णा हुई जगपाला सदा करत संतन प्रतिपाला नमो नमो
विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। शुंभ निशुंभ को तुम निवारे, शुंभ निशुंभ को तुम निवारे। रक्त बीज शंखन संहारे, रक्त बीज शंखन संहारे। शरणागति हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी, जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे मां, जगदम्बे मां, जय अम्बे मां, जगदम्बे मां, জয় গুরুদেব। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা আপনার দেখানো পথে চলে খুব সুস্থ ও সবল আছি। আপনাকে আমাদের সকলের তরফ থেকে জানাই দুর্গাপূজার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। हामी नेवा जातिको तर्फबाट गुरुजीलाई दुर्गा पूजाको धेरै धेरै शुभकामना छ। सुबाई दुर्गा पूजा उपलक्षे मेष बर' जनगोष्ठीनिफ्राय फैदों। ह्यान्चे माहिन माहिन शुभकामना मुला लसोर तुझेছি छिङा हासे मधुरा लाखों सलाम आइमा। नमस्ते, हामी गोर्खा जातिको तर्फबाट गुरुजीलाई दुर्गा पूजाको हार्दिक शुभकामना। On behalf of all devotees of Kolkata, we wish you very happy Durga Puja, Guruji. শুভ শারদীয়ায় আপনাকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও আনন্দ জানাই। সম্পূর্ণ পুরুলিয়ার পক্ষ থেকে এবং ভাস্কর কৃষিমঙ্গল চরিত্র পার্টির পক্ষ থেকে গুরুদেবকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা জানাই। নমস্কার। Jai Gurudev. Gurudev, we are so happy that this year we are celebrating Durga Puja at our center in DBM Research Center at Howrah, Kolkata. We wish you a happy Durga Puja, Guruji. Lighting the lamp and preparing for Aruti, Uma and Devi have set it all wonderfully, filled with love, admiration and longing. All hues collide, coming together as a force of enlightenment, a sense of peace it does provide.
The power, courage, emotions and passion together forming her story for generations to reach afar. Celebrating unity these 4 days from dusk to dawn. The sacred light from 108 lamps destroys all evils from this universe. It is with this belief the women light 108 diyas in front of Devi Durga on the juncture of Ashtami and Navami, popularly known as Shondhi Pujo, to protect their near and dear ones. শারদীয়া দুর্গা পুজোর প্রণাম নেবেন গুরুজি। আপনাকে আমরা ভীষণ ভালোবাসি। সারা পৃথিবী আজ করোনারে ভুগছে এবং মানুষ আশা হারিয়ে ফেলছে। আপনি সবাইকে আশীর্বাদ করুন, সবাই যেন শান্তি ফিরে পায়। With your love and blessings, we are going to celebrate Durga Puja in our new home Gurudev. লোকা সমস্তা সুখিনো ভবন্তু, বিশ্ব শান্তি বিশ্ব কল্যাণের শুভকামনা। আপনার আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক। প্রণাম। জয় গুরুদেব। শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, অভিনন্দন। আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশন ও ন্যাশনাল কবি সিরিজ ফোরাম থেকে দুর্গাপূজার সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। পূজ্য গুরুদেবের আশীর্বাদ আমাদের সর্বদাই অনুপ্রাণিত করে। Followed by Navami and the most exciting Dhunuchi Nach. This dance is performed to thank the goddess. From cities to country homes, the charisma of the Dhakis reverberate around the state in all forms, announcing the extraordinary vigor. From societies to Bonedi Badi, old aristocratic and zamindar Bengali families, from malls to streets, matched with lights and dark, giggles and celebration. Guruji, pranam regards. First of all, on behalf of our state, we would like to convey our best wishes during the ensuing puja, Durga Puja, the biggest festival. We want your blessings. We want our strength further strengthened by your guidance, by your advice, by your blessing. We are looking at you to provide our strength, our courage, and do away with dissatisfaction, distress, and the fear which is prevailing in the minds of people. I once again convey our best wishes, pranam, and regards to you, Guruji. And when it's time,
we pay our tribute by offering mouth-watering sweet picks and teary eyes. A huge plate looking gorgeous with the unstoppable Mihidana Sheetabhog and many other delicacies. Mishti tastes even better during Pujo. Certain rituals are performed by married women like Ghot Bishorjon and Debi Boron, adorning and pampering Uma before she returns. On the day of Bijoya Dashami, every Bengali Hindu married woman prepares a few things on her pujo thali, betel leaves or pan to signify the auspiciousness of the occasion, shandesh or any other appropriate sweet, and shindur. Through the ritual of Shindur Khela, the Bengali Hindu women pray for long and happy married lives of each other. Family tiffs and petty quarrels between neighbors are settled during this ritual. Touching Ma's feet, and everyone only says one thing: Ashche bochor abar hobe. We will have it all again next year, and there is no doubt in anyone's mind that it will happen year after year, generations after generations. And as she comes, she has to leave. আসছে বছর আবার হবে। Namaskar, Pranam Gurudev. Wishing you a very, very happy Durga Puja. We always remember the goddess at this very special time in our calendar, but never more than this particular year when we are besetted with this absolutely devastating pandemic. So we look to her for solace and comfort, and of course a quick remedy to this suffering that humanity is undergoing in the last few months. And Gurudev, who better than you to guide us at such a time? You guided us at bad times and good times, but this is a especially difficult time in the life of people, and seek your guidance in how we should move forward. আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়। হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের উদ্দেশ্যে। ভালোবাসি তাই ফিরে ফিরে আসি, শস্যের সাদার বাতাসের মাসি, ফুলের আগুন থেকে ধুলোর আবির, এই নদীতে যে রং
তার সবটুকু ঢেলে দিয়ে যায় এই জল মাটি আবার মিঠো পথ ধান শীষ সবুজের চিঠি রাখি না চোখের পাতায় দেখা হবে এই বাংলা। নবীন কিশোর তোমায় দিলাম ভুবনডাঙ্গার মেঘলা আকাশ। তোমাকে দিলাম নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয়তো অঙ্গে জড়াও। ধান সিঁড়ি পার করে কবে খোয়াই ধারে দেখা হবে এই বাংলা। হইয়া প্রেমের পাগল গাইল খাজার গজল ছিল মৌলানা ইসমে জালালি খাজা বাবা শাহেন শায়লি। ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত। পুজো পুজো গন্ধ মনে বাকি পড়ে থাক স্বপ্নে শিউলি কারাবনে সবু পুজো হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলি বরণ ডানা। এথায় নিষেধ নাই রে দাদা, নাই রে বাঁধন, নাই রে বাধা। হেথায় রঙিন আকাশ তলে স্বপ্ন দোলা হাওয়ায় দোলে। তোমার রঙে আমিও বৃষ্টি পড়ে এখানে 12 মাস, এখানে মেঘ গাভীর মতো চড়ে। দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া, কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া। অবনী, বাড়ি আছো? ঠোঁটের হাসি চোখের জল, মহানগর থেকে মফস্বল। একই ঘরে একই আঙিনা, দেখা হবে এই বাংলা। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ও মা? তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি। আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি। পাহাড়ের মন ঘেরা কুয়াশা বরফে, কি ছবি এঁকেছে রোদ সোনার হরফে। কত নাম লেখা রবে এই ঠিকানায়। অয় অজগর আসছে তেরে, আমটি আমি খাবো পেড়ে। দেখা হবে এই বাংলা। Connection with Guruji has been 30 years and he has been the same, held my hand in all the ups and downs of life in the same loving, caring way. Jai Guru.
Durga Puja in Bengal, as you know, is the biggest festival in Bengal. Please wish us best and bless us so that we can continue to do this every year for year after year. Jai Gurudev. Guruji, I have been in Art of Living since last 30 years. I've seen the 25-year celebration, the 30 years, 35. We're just waiting to see the 40 years. And it's been a wonderful, wonderful journey with Art of Living. And of course, Guruji, you've changed my life. पशुत्व को बलि दोगे तो चैतन्य तृप्त हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खिल जाएगा तुम्हारे भीतर। ऐसी शक्ति का खिलखिलाहट होगी अंदर से, उसका प्रस्फुरण होगा, प्रतिबिंब होगा। वही है लक्ष्य आराधना का। Pranam to Gurudev and to all the lakhs of people watching from around the globe today. What a beautiful film we just saw on the Mother Divine, our Ma Durga. This short performance of ours is dedicated to His Holiness Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji. It is a piece that we call Gangotri, in keeping with the theme of purity, of a beauty, of a sutra, a change. It is set to the beautiful rag Bhairavi, Mishra Bhairavi, which is normally played in classical concerts at the end of the concert. Finally, I'd like to thank Mr. Joy Ganguly and the Art of Living family for creating this opportunity for us to perform in front of you. Namaskar. বছর হয়ে গেছে আমার আমি টিচার হিসেবে। তো টিচার হয়ে আমার একটাই লাভ হয়েছে, আজকে আমি হাসতে পারি, আমি বহু লোককে হাসাতে পারি। যাদের জীবনে সমস্যা, যারা গুরুজির কাছে হয়তো যেতে পারছেন না ডাইরেক্টলি, তারা আমাদের থ্রু দিয়ে অ্যাজ এ টিচার, গুরুজির পিলার হিসেবে আমাদের কাছে আসেন। আমরা তাদের যথাসাধ্য তাদের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করি। पाठ चलत मोस चुनर रंग डारे, पाठ चलत मोस चुनर रंग डारे, पाठ चलत मोस चुनर रंग डारे। सोनी पटानी डारा, सोनी पटानी डारा, मने ना कहूँ का डर, सोनी पटानी डारा, मने ना कहूँ का डर। अपना डिगा डिगी करत बर जोरी, हे मोरे राम, हे मोरे राम, हे मोरे राम। पाठ चलत मोसे चुनिल रंग डारे Jai Gurudev. Guruji, with your blessings, we've had a very nice, large 25-year celebration, 30 years, 35 years in Delhi. The world has seen with your blessings how it has worked, and the world is now looking forward to the next quantum leap growth with the
40-year celebration. Jai Gurudev, Gurudev. It's been more than 30 years we have been with you. And since then and now, a connection has not been different. But everything else has changed. The organization has become so big, but the connection which was there in 1987 until now is the same. Dhak. The dhak is played with sticks. But since I don't have sticks, I'm using my 2 fingers as sticks, imitating the dhak. Kashor. Sound of the drums, the vibrant colors of the Pujo shopping, the face of every Bengali lights up with contagious joy on this 40th year of the Art of Living Foundation. It is my humble prayer to Gurudev and Ma Durga that with his immense love and compassion, he will make us victorious. Shubha Navratri. My heart beats for Gurudev.
Thank you so much. Pranam. जय गुरुदेव।